ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହରିପୁର କୁଞ୍ଜମେଳା ଯାତ୍ରା ମହାମିଳନ। ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ରାଜାରାଣୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଶୁଭ ମୁକ୍ତି। ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ମଇଦାନକୁ ଆସିବ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଯାଜପୁର ରୋଡ ଯାଜପୁର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ହାଇ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅପେରା ବୃନ୍ଦାବତୀ। रंगीन रातिर साथी रंगमंच हेब राति। आगामी यात्रा वर्ष रे आगे आसुची जाजपुर रोड रो चर्चित बिग बजेट यात्रा अनुष्ठान अपेरा बृंदावती। जय जगन्नाथ, नमस्कार। मु संतोष कुमार टिके कथा चैनल को आपण मानकु स्वागत करूछि। आज 2024 मसीहा नवेम्बर मास 16 तारिख शनिवार। आजिर यात्रा खबर। यात्रा श्री विश्व दरबार प्रथम अभिनय रजनी अंडरई साबरंग भद्रक। आजिर नाटक कहिबाकु लाज शुणिले पाप। रचना अजयस, निर्देशना तापस स्वाई, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा सिंहवाहिनी प्रथम अभिनय रजनी हरिपुर कुंजमेला कुआखिया जाजपुर। आजिर नाटक रही जारे साथी राति को पाई। रचना डॉक्टर रंजित लेंका, निर्देशना किशोर खंडवाल, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा जाज्ञ सेनी तृतीय अभिनय रजनी कोईरासी खल्लीकुट गंजाम। आजिर नाटक पांचपति रे मु सती। रचना जीवन जेना, निर्देशना तापस स्वाई, संगीत मिहिर महांती। कलिंग गणनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी चंपेश्वर आठगड़ कटक। आजिर नाटक कमल देशर राजकुमारी। रचना संतोष नारायण, निर्देशना शारदा राणा, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा ग्रांड महल तृतीय अभिनय रजनी अस्तरंग काकटपुर पुरी। आजिर नाटक दुखम भाग्य रे लेखा। रचना सुकांत मल्लिक, निर्देशना प्रशांत नायक, संगीत मिहिर महांती। यात्रा रंगमहल द्वितीय अभिनय रजनी वासुदेवपुर भद्रक। आजिर नाटक दुख भूलीजीवी तो मुह चाहि। रचना सुकांत मल्लिक, निर्देशना प्रशांत नायक, संगीत मिहिर महांती। यात्रा स्वर्णमहल चतुर्थ अभिनय रजनी उदला मयूरभंज। आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र, संगीत एक अनुसार। यात्रा स्वप्नमहल द्वितीय अभिनय रजनी भीमपुरा रेमुणागुलेई बालेश्वर। आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना शिपू पंडा, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। गौरी गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी कंटिलु खंडपड़ा नयागढ़। आजिर नाटक एई फगुण रे बाजिबो बाजा। रचना डॉक्टर निहार महांती, निर्देशना प्रशांत नायक, संगीत मिहिर महांती। शिवानी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी मुली सिंह स्वर बालेश्वर। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। रचना डॉक्टर निहार महांती, निर्देशना प्रशांत नायक, संगीत एक अनुसार। तुलसी गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी हरिपुर कुंजमेला कुआखिया जाजपुर। आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा, संगीत एक अनुसार। यात्रा इंद्रभुवन प्रथम अभिनय रजनी सुलेई बिनिका सोनपुर। आजिर नाटक चिठी बासुछि तुलसी तुलसी। रचना संतोष नारायण, निर्देशना शारदा राणा, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा दुर्गा मंदिर तृतीय अभिनय रजनी डोरा भरतपुर तालचेर। आजिर नाटक स्वामी खोजिबाकू स्वर्ग को जीवी। रचना नवघन राउल, निर्देशना अश्रुमोचन महांती, संगीत विकास शुक्ला। अपेरा सूर्य मंदिर तृतीय अभिनय रजनी बुगुड़ा गंजाम। आजिर नाटक हाइदर। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना गुरु मिश्र, संगीत बैद्यनाथ दास। यात्रा धौली गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी अरखपाल जिराल ढेंकानाल। आजिर नाटक किए कांदी नहीं हाथ टेक। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना महेश हाजरा, संगीत अमृतांशु पट्टनायक।
ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ବିସିଂପୁର ବୁରିଗୁମା କୋରାପୁଟ। ଆଜିର ନାଟକ ଠକିଦେଲ ବନ୍ଧୁ ହାଟ ମଝିରେ। ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୁହାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶିଶିର ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଅନୁସାର। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଗୋରାସ କରଞ୍ଜିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅବିର। ରଚନା ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁଗେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ସଙ୍ଗୀତ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଆରୁହା ସ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଅନୁସାର। ମା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଲେଖନପୁର ଛତିଆ କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆଣୀ ବୋହୂ। ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା, ସଙ୍ଗୀତ ଲିପୁ ସାର। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ହରିପୁର କୁଞ୍ଜମେଳା କୁଆଖିଆ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅତିଥି। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଅନୁସାର। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ସାନ ଦେଉଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ କିନ୍ନର ବୋହୂ। ରଚନା ଉମେଶ ମଲ୍ଲିକ, ସଂଳାପ ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ। ମା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ କାକୁଡ଼ିକୁଦ ବୋରି ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଜୟ ଦତ୍ତ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ଆଠଗଡ଼ କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ କମଳ ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ। ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଖବର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ।